पाठ 6 गुल्लू आणि नरकासूर. खडक गडक ट्रिंग ट्रिंग करीत आरव आणि आयुष रस्त्या वयली फोणकुलां चुकयत सायकलीची गी वांकडी तिकडी घुंवडायत शाळेंतल्यान घरा परतताले. खडक गडक मीन्स क्लॅटर क्लॅटर. Tring tring, Arav and Ayush were coming back home from school, riding their bicycle along the side of the road. Gi वांकडी तिकडी म्हटल्यार they are steering, the bicycle steering this way and that way. वाटेर एका पसऱ्यार रावन तांणी कांय रंगीत फोली. On the way, they went to a store and bought some colorful फोली means colorful papers or colorful sheets. पुठ्ठे म्हणल्यार कार्डबोर्ड. काळ्या आणि तांबड्या रंगाच्यो डब्यो, ब्लॅक अँड रेड कलर कंटेनर ऑफ पेंट अश्यो साबार वस्तू घेतल्यो अँड मेनी वेरियस थिंग्स. दिवाळेक 8च दीस उरिल्ले. देर वर ओन्ली 8 days लेफ्ट फॉर दिवाली. आयच्यान तांणी नरकासूर तयार करपाचो बेत केल्लो. दॅट इज वाय दे हॅड मेड अ प्लॅन टू बिल्ड अ नरकासूर. सायकलीन वतना वाटेर वॉल्तार पावतकच सो वायल गोईंग होम ऑन द बायसिकल ऑन द टर्न वॉल्तार म्हटल्यार टर्न एक सुण्या पेटो तांच्या फाटल्यान धांवत येवंक लागलो. A small puppy started following them. दोगांयनी सायकली थांबयल्यो. Both of them stopped their bicycles. आरे असो रस्त्यार धांव नाका. अरे ओ हे डोंट रन ऑन द रोड लायक दॅट. म्हणीत आरवान ताका उबारलो and Arav lifted him. काय बरो दिसता न्ही. So he said, He looks so nice. तुजी मम्मी खंय रे? आयुशान विचारलें. Where is your mom? Ayush asked. कुई करीत पेटो शेपडी हालयत आरवाक कितें तरी सांगतालो. So the dog was winning. He was making the kui sound. The dog wagged his tail and tried to tell something to Arav. राव, म्हज्या टिफिनान पाव आसा. सो ही सेड वेट, देर इज अ ब्रेड इन माय टिफिन. भूक लागल्या आसतली ताका. ही मस्ट बी हंग्री. म्हणीत आरवान बॅग उगडलें आनी ताका आपल्या हातान पावां कुडको खावयलो. आरव ओपन हीज बॅग अँड फेड अ पीस ऑफ ब्रेड टू हीम विथ हीज ओन हँड्स. उदक जाय रे तुका? डू यू वॉन्ट वॉटर? म्हणीत आयुशान कडेक आशिल्ली कट्टी बरी फाफडून आपल्या शर्टाच्या पोंतान पुसून. सो आयुश टूक अ एम्प्टी कोकोनट शेल फ्रॉम द सायड, वायप्ड इट विथ हीज शर्ट. उदका बाटलेंतलें उदक कट्टेंत घालता. सो ही poured द वॉटर फ्रॉम द वॉटर बॉटल इन टू द कोकोनट शेल. वता रखरखान तानेल्लो पेटो गटागट करून उदक पिवंक लागलो. सो द पपी, parched from the scorching heat, drank the water. He was very thirsty. असो रस्त्यार भोंवू नाका आं. Don't wander around on the road like this, okay? म्हणीत दोगूय सायकलीर बसून पेडलां मारीत आपले वाटेक लागले. Both sat on their bicycles, started pedaling and went on their way. पयस पाविल्ले सायकलीक पळोवन कट्टेंतलें उदक तशेंच सांडून पेटो परत तांचे दिकेन धांवंक लागलो. Seeing the bicycle moving far away, the puppy left the water in the coconut shell as it was and started running after them. आरे हो आमच्या फाटल्यान येता मरे. Oh, he is coming behind us. दोगांयनी सायकली थांबयल्यो. Both of them stopped their bicycles. तसो पेटोय थंयच उबो रावलो. The puppy also stopped and stood there. शाण्या, आमी तुका घरा व्हरूंक शकनात.
Good boy, शाण्या means good boy. We cannot take you home. मम्मा पप्पा बेजार जातलीं. Mom and dad will get upset. आरवान ताका परत वच म्हण हातवारें करून सुचयलें. हातवारें means he signaled with his hand. So Arav signaled with his hand telling him to go back. पूण पेटो थंयच उबो. But the puppy just stood there. तुका परत फाल्यां खावपाक दितां. I will get you something to eat again tomorrow. आतां चल तूं तुज्या घरा. Now you go back to your home. आयुशान व्हडल्यान म्हटलें. तरी पेटो परतना तें पळोवन ताणें फातर उबारपाची नकल केली. Ayush said loudly, but seeing that the puppy still did not move, he pretended. नकल म्हटल्यार to pretend. To pick up a stone. तसो पेटो झुडपांनी लिपलो. झुडपांनी means bushes. The puppy quickly hid in the bushes. आयुष आनी आरव बेगीन सायकलीर बसले. Ayush and Arav quickly got on their bicycles. आनी नेटान सायकल चलयत एकदाचे घरा पावले. They paddled hard and finally reached home. घरा पावतकच जेवपाक बशिल्ले कडेन आरवान ही खबर घरच्यांक सांगली. Upon reaching home, while sitting down to eat, Arav shared this news with the family. काकुलत बाबड्याची means poor little thing. कोणेंय सोडला आसतलो ताका. सानवी दीदीन म्हणलें. Someone must have abandoned him on the road, said सानवी दीदी. कोणाकूय म्हणून काळीज ना. People have no heart. येद्देशा पोराक रस्त्यार वाडटा मम्मान म्हणलें. Leaving such a tiny baby, येद्देशा पोराक means tiny baby, on the road, mom said while serving the food. वाडटा means while serving the food. म्हणल्यार हाडपाचो तर ताका. परत वचून घेवन येवं. Does that mean I should bring him here? Should I go back and get him? नाका रे बाबा. No dear. ताचें जेवण खाण धूपूस कोण करतलो? Who is going to look after his food, washing and cleaning? पुरो नाका त्यो खबरो जेवणा वेळार. Enough. Don't talk about these things while eating food. वगी जेवात तुमी. सगळीं मोन्यांनी जेवण उठलीं. Everyone finished their meal in silence and got up. इतल्यान पप्पा आयलो. Just then Dad arrived. पप्पा भायर रावन आड्डतालो. He was calling from outside. आरव, सनवी, हांगा येयात. आरव, सानवी, come here. सगळीं धांवत भायर गेलीं. Everyone ran outside. पळयत जाल्यार सायकली कुशीक. When they went to see, next to the cycle, गेटी कडेन सुण्या पेटो लव शेपडी हालयत आरवाक आशेन पळयतालो. Near the gate, a tiny puppy was slowly wagging its tail and looking towards Arav. आवयस काय बरो कुकुलो रे. सनवी ताका तोखेत रावले. Oh my God, look how cute and tiny he is. Sanvi kept admiring him. तोखेत म्हटल्यार admiring. कोणी हाडलो हाका? पप्पा हाडलो. Who brought him here? Dad asked loudly. कोणे हाडूंक ना, आपुणूच आयला तो. No one brought him, he came on his own. मम्मान तिरशे नदरेन भुरग्यांक पळयत म्हणलें. Mom said, casting a sideway glance at the children. मम्मा, हांव ताची सगळी सेवा करता गे. आरवान म्हटलें. Mom, I will take complete care of him, आरव said. आनी हांवूय बी. सानवी तर ताच्या मोगांतूच पडिल्लें. And me too, said Sanvi, who had already fallen completely in love with him.
आसून ताका दवरून घेवया. मम्मान म्हणलें. लेट इट बी, वी वील कीप हीम, मॉम सेड. पळय हां, मोनजात घरान आसल्यार आमी बांदून उरतलीं. लूक, वेन देर इज अ पेट इन द हावस वी वील गेट टायड अप. आमी खंय भायर भोंवडेक वतना, भोंवडेक मिन्स ट्रीप, वेन एवर वी गो आउट फॉर अ ट्रीप, झाडाचो सांबाळ करपाक वेवस्था करतातच न्हय. डोंट वी मेक अरेंजमेंट टू लूक आफ्टर द प्लांट्स. तातूंत ही एक मोनजात. दीस इज जस्ट वन मोर लिव्हिंग क्रिचर. मम्मा पप्पाचें मन वळोवपाचो यत्न करताली. मॉम सेड, ट्रायींग टू कन्विन्स डॅड. करात तुमकां जाय तें. डू वॉट एवर यू वॉन्ट म्हूण गुणगुणत पप्पा भितर गेलो. डॅड मटर्ड एज ही वेंट इनसायड. आरवान धांवन वचून पेट्याक उबारलो. आरव रॅन एंड पिक्ड अप द पप्पी. तो खोशयेन भेंडा सयत शेपडी हालयत आरवाक चाटूंक लागलो. द पप्पी जॉयफुली वॅग्ड इट्स टेल एंड बॉडी एंड बिगॅन लिकींग आरव. ताका घट धरून आरवान सानवी दीदीक म्हणलें. आरव held him tightly and said to Sanvi, Didi, or his elder sister Sanvi, काय बरो पळय, मोव मोव गुलगुलीत. Look how wonderful he is, so soft and cuddly. गुलगुलीत यो रे गुल्लू. cuddly, come here गुल्लू. आमच्या घरान तुका येवकार, वेलकम टू आवर होम. म्हणीत सनवी ताका वेंगेत घेवन आंगणभर नाचूंक लागलें. सेईंग दीस, Sanvi took him in her arms, started dancing all around the courtyard. आंगण म्हटल्यार कोर्टयार्ड. चारांक सुमार आंगणांत आरवाले इश्ट जमले. Around 4 o'clock, Arav's friends gathered in the courtyard. आयुशाल्या भय्यान कोंड्याक एक उबी आनी आडवी बडी नारकासुरा खातीर बांदून दिली. आयुश ओल्डर ब्रदर tied a vertical and a horizontal bamboo stick together to make a frame for the Narkasur. तो नरकासुराचो सांगाडो उबारून हर रे हरा करीत आयुश, परी आनी एरन येतालो. Raising that skeleton framework of Narkasur, Ayush, Pari and Aaron were chanting Har Re Hara and dancing. Sanvi तांच्या आदाराक धांवले. Sanvi rushed to help them. गुल्लूय सानवी फाटल्यान धांवलो. गुल्लू also ran after Sanvi. गुल्लूक पळोवन आयुशाक तर अजाप जालें. आयुश was shocked to see गुल्लू. गुल्लूय आयुशाक वळखून ताचेर उडकी मारूंक लागलो. गुल्लू recognized आयुश and started jumping with joy. त्या दिसा गुल्लूच्या नादान नरकासुराचें काम थंयच उरलें. Because of गुल्लू, the work of making Narkasur stopped. हे तरेन काम केल्यार आमचो नरकासूर ह्या वर्सा जावचो ना. If we work like this, our Narkasur won't be ready this year. सानवीन सगल्यांक शिटकायलें. Sanvi scolded everyone, or told everyone. ते बरोबर सगल्यांनी घरा वचून तयारी करपाचें थारायलें. Everyone agreed with her and decided to sit at home to prepare. एरनान आपल्या नरकासूर चड वेळ नाचोंक दिता म्हूण. So Aaron said that he will make the राकेसाचे मुकुट, means the Narkasur's crown, हातांतले भांगरा कडे, gold bracelets for the hand, कमरपट्टो, that is the waistband, आनी कृष्णाची तलवार करून हाडटा म्हण उतर दिलें. And Krishna's sword he will make and bring. उदकान फुगत दवरिल्ल्या कागदांच्या लगदांचो मुखवटो करपाक परीन सानवीक आपल्यागेर आपयलें. So Pari called Sanvi to her place to make the mask from the soaked papers. फाल्यां येतना चवथीचो फोग सांबाळून
दवरला तो घेवन यात. सो टुमॉरो वायल कमिंग गेट द गणेश चतुर्थी फायर क्रॅकर्स. आमी नरकासुराक सजयतात. वी आर गोईंग टू डेकोरेट द नरकासूर टुमॉरो. आरवान म्हटलें आनी सगळीं घरा गेलीं. आरव सेड एंड एवरीवन वेंट होम. अशे तरेन 3-4 दिसांनी इल्लो इल्लो करून नरकासूर आकाराक येवंक लागलो. इन दीस वे आफ्टर 3-4 days द नरकासूर स्टार्टेड टेकिंग शेप स्लोली. ह्या बोवाळान गुल्लूची तर मजाच जाली. गुल्लू हॅड द मोस्ट फन. तो फोलींची रिबिनां घेवन घरभर नाचतालो. ही वूड रन अराउंड द हावस ग्रॅबिंग द रिबन्स मेंट फॉर द डेकोरेशन. ताका थातारता म्हणल्यार नाका पुरो जातालें. स्टॉपिंग हिम वी वूड गेट टायर्ड. ताची मस्ती चड जाली म्हणटकच वेन हीज मिस्चीफ ग्रू टू मच पप्पा ताका उबारून आपल्या पोटार पप्पा लिफ्टेड हीम एंड प्लेस्ड हीम ऑन हीज स्टमक. बसून ऑल्तेरार आड पडटालो. ऑल्तेर मीन्स अ रॉकिंग चेअर. सो ही वूड पिक गुल्लू एंड मेक हिम सिट ऑन हीज स्टमक and he would lie on the rocking chair or rock on the rocking chair. हे तरेन भुरग्यांनी गुल्लूक सांबाळत अखेरेक नरकासूर तयार केलो. In this way the children took care of Gullu and finally the Narkasur was ready. वांकड्या तिकड्या तोंडाचो. नरकासूर had crooked face. मोठ्या दोळ्यांचो नरकासूर पळोवंक भयानक दिसतालो. So the Narkasur looked terrible. He had a crooked face and big eyes. ताका पळोवन गुल्लू भूक भूक भुंकतालो आनी भायर भितर धांवतालो. So looking at him, Gullu would get scared and he would start barking and run inside. दिवाळेच्या आदले दिसा नरकासुराक नाचोवंक सगळ्यांनी सांजेच्या 5:00 मेळपाचें थारायलें. It was decided that everyone would gather at 5 in the evening on the day before Diwali to dance the Narkasur. आयुशान बडोवपाक 2 डब्बे आनी बडयो हाडल्यो. आयुश brought 2 tin boxes and sticks. सन्वी कृष्णा जालें. सन्वी became Krishna. हर रे हरा नरकासुराक व्हरा. घुमचे कटर घुम, घुमचे कटर घुम. नरकासुरा बरोबर भुरगीं नाचतालीं आनी कृष्ण तलवार नाचयत फाटीं फुडें वतालो. सो द चिल्ड्रन डान्स्ड अलॉंग विथ द नारकासूर अँड कृष्णा मूव्ड फॉरवर्ड डान्सिंग विथ द स्वॉर्ड. ताचो हो खेळ जाणटेलीं लकतुबायेन पळयतालीं. इवन द एल्डर्स वर लविंग दीस प्ले. अशे तरेन 2-3 वरां नरकासुराक वाडोभर नाचोवन भुरगीं थकलीं. Narkasur danced 2-3 times around the neighborhood. The children got tired. कृष्णाले पांय दुखूंक लागले. Krishna's feet started aching. डब्बे बडोवन आयुशाले हात तांबडे जाले. By beating the tin boxes, Ayush's hands turned red. आड्डून आड्डून गुल्लूचोय ताळो दुखलो. जावं ये barking continuously, Gullu's throat also started paining. तो वगी घरा वचून मम्माले वेंगेन बशिल्लो. So he went home and sat with mom. नरकासुराक लासपाक सगळ्यांनी फांतोडेर 5 जमपाचें थारायलें आनी घरा परतलीं. Everyone decided to meet at 5 in the morning to burn the Narkasur. हरशी सदांच सकाळीं उठूंक कुणकुणपी आरवाक त्या दिसा फांतोड केन्ना जाताशी जाल्ली. Always Arav used to grumble to wake up early in the morning, but that day he was eagerly waiting when it will be morning. ताणें मम्मांक सांगून दवरिल्लें, पप्पाकूय सांगिल्लें. He told his mother and also his father to wake him up. सन्वी दीदीन alarm लायल्लो. सन्वी sister had set an alarm. नाचून नाचून थकिल्ल्यान खाटीर आड पडटाच ताका केन्ना दोळो लागलो कळ्ळेंच ना.
dancing so much. They were so tired when they fell into the bed and closed their eyes. Straight away they went to sleep. थारायिल्ल्या प्रमाण सगळीं फांतोडेर जमलीं. As planned at night, everyone gathered early in the morning. न्हिदे बराबर मातसो वेळ नरकासुराक नाचयलो आनी आयुशान ताका फसका काडी लायली. As they planned to meet early in the morning, they were half sleepy as they were very tired. But still they made the Narkasur dance, and Ayush lit the Narkasur or put him on fire. उज्यान पेट घेतलो. ठो ठो सुर्र धूम करून फोग पेटलो. Making the sound of the firecrackers, it burned. भुरगीं उडक्यो मारून नाचूंक लागलीं. The children started jumping up and down with joy. दिवाळेची परबी दीत सगळीं आपापल्या घराक गेलीं. After giving Diwali greetings, everyone returned to their homes. आरवान थारायिल्लें पप्पा सन्वी आनी आपल्या बरोबर गुल्लूकूय उठणे लावचे. Arav had decided along with Father Madhav and Sanvi, he would take Gullu along with them to the puja and complete the rituals of applying the herbal paste. नाणोवपाचे, काट्टा फोडपाची, ओवाळणेक ताकाय बसोवपाचो. Bathing, breaking the bitter berry and waving the traditional lamp. So he thought that he will make him also sit. घरांत भितर सरताच गुल्लू गुल्लू म्हणीत गुल्लूच्या चोंब्यातल्या हातरुणा कडेन गेलो. As soon as he entered the house, they started calling out Gullu's name. ताणें भितर पळयलें. मम्मांक विचारलें पूण गुल्लू खंयच दिश्टी पडना. He even asked his mother if he has seen Gullu, but no one has seen Gullu. इतल्यान सन्वी आयलें. गुल्लू गुल्लू दोगांय ताका सोदूंक लागलीं. Meanwhile, Sanvi came and both of them started searching for Gullu. आरव, तुज्या मोच्यांचेर न्हिदला जाल्यार पळय. आरव, he must be sleeping on your shoes. हांव मान्न्यांत पळयतां, सानवीन म्हणलें. आरवान ताका मोच्यांकडेन आपल्या शाळेच्या बॅगा फाटल्यान सोदलो. खेळणीं उस्तिलीं, पूण गुल्लूचो पत्तोच ना. So Arav searched him everywhere, but he could not find Gullu. आरे, तुमच्या फाटल्यान बी गेलो आसुये नरकासुरा कडेन अशें मम्मान म्हणटाच दोगांय घेटी भायर धांवलीं. So his mother said, when you all went to burn the Narkasur, maybe he followed you all. ताका खांची कोनशांनी, खळयांनी, झुडपांनी. They started searching him in each and every corner, in every bush, everywhere. Ayush, Aaronूय गुल्लूक सोदूंक लागले. So Ayush and Aaron also started searching Gullu. घरांत मम्मी पप्पा सोदतालीं तर वाडोभर भुरग्यांचो बोवाळ गुल्लू गुल्लू. Even the children from their village were searching for him. आतां मात आरव सन्वीक रडूंक आयलें. ती रडत घरा आयलीं. Now Arav and Sanvi felt like crying. So they started crying. They came home. आई सायबा, परबे दिसा अशें रडनात. आई सायबा means, oh my God, परबे दिसा अशें रडनात. You must never cry during festivals. मम्मान ताका थातारपाचो यत्न केलो. So mother started consoling him. आसतलो जाल्यार सोदून दी तर, आरवान पांय आपटीत म्हणलें. If he is here, then you search and give me, Arav said. Sanvi मुसमुशांनी रडूंक लागलें. Sanvi started sobbing. मम्मा हातांतलें काम सोडून पोरसांत गेली. So mom left the work and went to the backyard or the garden. पप्पाय परत एकदां भायर पासय मारूंक आयलो. Dad also came out to take a quick walk. भुरग्यांची पडिल्लीं तोंडां पळोवन ताका काकुलत दिसली. Seeing the children's faces so sad or crying,
He felt really bad. चला न्हावन घेयात. Go have bath. मागीर सोदया ताका. Then we will go and search him. पप्पान म्हणलें तसो आरव हांव ना म्हणीत धांवत न्हिदचे कुडींत वतना निसरून घो करून पडलो. When his father said, "Go have bath," Arav said, "No, I won't go." Saying this, he ran to the bedroom. While going to the bedroom, he fell down. आवाज ऐकून सन्वी, पप्पा आणि मम्मी आयली. Hearing the sound, mother, father and Sanvi rushed inside. आवयस हाय करीत आरव धोपराक धरून बसलो. So Arav started crying, holding his knee. ताच्या दोळ्यांतल्यान दुकां व्हांवतालीं. Tears were flowing from his eye. धोपराचे दुखी परस ताका गुल्लू शेणिल्ल्याचें चड दूख जाल्लें. His knees were hurting, but more than that, he was sad that Gullu is lost. तो गुल्लू म्हणत रट्टा अकस्मात गुल्लू म्हण हासूंक लागलो. While crying, saying Gullu, all of a sudden he started laughing, saying Gullu. ताणें खाटी पोंदा बोट दाखयत म्हणलें, हो पळय. Pointing a finger under the bed, he said, look there. सगळ्यांनी बागोन खाटी पोंदा पळयलें. Everyone looked under the bed. गुल्लू कूं करतालो. गुल्लू was whimpering. सानवीन ताका पोंच्यान भायर काडलो. Sanvi pulled him out from under the bed. आवय, हो मुतलासो दिसता हांगा. So Sanvi says, maybe he peed over there under the bed. भिला आसतलो पोर. Maybe he is scared. भिला, scared. फोगाच्या आवाजाचो त्रास जाता. He is scared of the firecrackers. सुण्यांची आयकुपाची क्षमता मनशा परस खूब पटींनी चड आसता. The capacity of dogs is much greater than humans. फोगाच्या आवाजान तांची कानखिळी लेगीत बसता. Because of the sound of the firecrackers, their eardrums also get hurt. मम्मान म्हटलें, कानखिळी? भैयान पळय कसो आजुनूय कडकडटा, सन्वीन म्हणलें. Sanvi said, due to fear he is still shivering. आरवान ताका पोशेत म्हणलें, गुल्लू, शाणू, चुकलेंच आमचें. आनीक केन्नाच तुका त्रास दिवची ना आं. So she said to Gullu that we will never trouble you again. फुडल्या वर्सा नरकासूर नाका. We will not make Narkasur next year. नरकासूर कित्याक नाका? Why we don't want Narkasur? तो भिता न्ही गो परत शेणल्यार. But he is getting scared now. What if he gets lost again? नरकासूर करुया आमी. We'll do the Narkasur, पूण फोग नासतना. But without the firecrackers. न्हय रे गुल्लू? सन्वीन गुल्लूकूच विचारलें आनी गुल्लू कुई करूंक लागलो. So Sanvi asked Gullu and Gullu did कुई sound. बरोवपी रतनमाला दिवकर.